ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ମନୁ ଓଡ଼ିଆ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟକୁ। ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅକ୍ଷର ଶିଖିବା। ଅ ଆ ହର୍ଷେଇ ଦୀର୍ଘେଇ ହର୍ଷଉ ଦୀର୍ଘଉ ରୁ ଏ ऐ ओ औ क ख ग घ ङ च छ ज झ न्य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म ज र ळ व तालबे स मूर्धन्य स दंत स ह क्ष य ल। धन्यवाद।